Okay, let's get it on. It's game time for our main event here in Sitio Kandahat, Barangay Toong. Team Cebu City will battle against Team Mandawi. Team Mandawi, John Paul, John Carl and Jomel versus Team Cebu City, Jobert, Saddam, Jason. Okay, game 1 of Division 3. Oh no, 0 na. Servisyo, John Paul Parados. This game is presented to you by Jobert Marcinas Promotion and is sponsored by this following barangay officials. Inside, ang tira ni Saddam Forever. Oh no, 0 ha. To our sponsors, thank you very much to our sponsors. Konsihal Melvin Bacalso, Konsihal Timmy Bacalso, Konsihal Rosemary Tabas, Konsihal Edelberto Bacos, Konsihal Eduardo Abilgas, Konsihal James Kir Kabingatan, Konsihal Janice Diodoro, Konsihal Erwin Tabas, og sa atong amigo ha nga mudagan o pagka-skitcher man si Franco de la Cruz. Shout out kayo sa tanan nga mga sponsor. Shout out sa atong amigo, atong tour guide nga si Guillermo Caburnay. Shout out sad ni Christopher Ubanan. Iskor na to diya, Dol. Dol, i-update ang score. Lah, 2. Ay, tuwara, namundak na sa Jumil. 2-0. At sa kay kuhan, makita na ko. Anang kuhan? Ana lang, Dol. Ikantar lang, Dol. Kanang mo kumanay mapuntos. Lah. Ay, gipakat-kat ni Saddam. Ono 2 na. Ono 2. Oh, happy fiesta diri sa Sitio Kandahat, Barangay Toong. In honor of San Vicente Ferrer. Pasok na sa no. Tirang Saddam, way nakapugong. 2 igualis na mga birds. Mas maayog yung makauna kaysa maunhan. Ay, Jan Carl. Tok po ni Saddam. Sao ni Jan Carl. Ay, limpiyuhas overhead. Pagkalamis tirang Jan Carl. 2 iguales sa to score ha. Salamat kayo sa pamilya nga Oliveros sa lamian nga pagkaon nila ni Busnik o ni Ma'am Olivia Oliveros. Lah. Ay kana. Ay la kangilo. Ala kahapdo sa to tiraha. 3-2 na. Labaw ko sa kapuntos sa atong gimuan ng Team Mandawi. Servisyo John Carl, the pride of Mingla. John Paul, let it fly. Jobert bang. Out ball. 4-2 na. Duha na ilabaw sa Team Mandawi sa atong game 1. Jason, saggang dre. Ge, buyok. Labi pagka-plastahan. Ay, grabe corner shot. Bullseye kayo. 5-2 na. 3 puntos na ang lamang sa Team Mandawi. Jan Carl. Binumba sa ere. Jan Carl again on the attack. 3-shot combination coming from Jan Carl. Saggang dito. Grabe kanlat ligwat wa mo so. Tora Jubil. Bang! Wala, buto-buto na. Bang! Wala. Abdusa to. Lah. Pungasi na po. Ay! Killer shot. Coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Nagpabaha o bumba si Jobert Marcinas. Grabe ha. Bang! Bang! Out ball yun. Susan Roses. 2-6. 4-point lead. O shout out nila ni Sito Haba, Alvin Caburnay, Persiano Panilag ni Lando Estrada, atong amigo Lando Estrada, natinda sa atong bagbakan diri Vicente Tahod. Shout out. O this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Cizaron. Pwedeng ulamin sa sarap, mapalitan ninyo diha sa Kansong Talisay City. O gigoto mo sa inyong biyahe diha along sa SRP Road. Drop by mo diha sa kananan ni Maria alongside sa Maricel Anthony Cizaron, Kansohong Branch. Jojo. Shout out san. La kaniha. Perfect shot coming from John Carl.
Gusto mo disco, Arnoco Ono. Disco Mobile, basta disco. Arnoco. City na, City dos. Wala gihubuan na ni Mr. Explosive Jobert Marcina sa chinil. Bang! Laras kalit. Tara! Buk-buk mayo, wala na mukbuk na. Ang team Cebu City. Do City mga boards ha. Do City. Tinambakan ang team Cebu City. 4 na puntos. Pero gustong habulin sa team Cebu City. Ito, nagpaputok na si Jason Buloon. Jason again. Countered by Jubil Ducante. Out ball. When? Trish. City. Wala. Ributo pang bola. Wala. Wakagwantang bola. Oh, words. Wala. Okay, back to the ball game. 3 City ang atong score. Pabor sa team Mandawi. Servisyo Sadam. Jan Carl, side view. Lah, side view lang tira dito na sa team Mandawi. Bungkag si Jan Paul. 4 City na. 4 City ha. Sa atong game 1. 4-8. Okay mga boss, 4-8 ang atong score. Na-correct nga score. 4-8. Jason. Jobert, pouring in. Jobert again. Lah, kaniha. 1-on-1 sila dyan, Carl, mga boards. Jason, bang! Gitarget si Wamos. Sandram. La, binahugay na sakto. Uy, kalamay sa buhol, ani. Ay, tabang, mananabang. Side out, side out. Bola sa team Mandawi. 8-4 ato score ha. Saggang Jason. Wamos eh. Gubat mo dua. Ay, out ball. Gilabay ni Wamos sa gawas. 4-8 mga birds ha. Servisyo Jobert. Yay, Jobert, may pusing, may pabuto, umirin. Bang! Tumbling na. Barang na tutsi. Bang! Killer shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe ha. 5-8 na. Kilira to tiraha eh. Okay, servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Bang! Laras na saan? Ay, short. Side out, side out. Score 8-5. 8-5 atong score. Tulo ang labaw sa team Mandawi sa atong game 1. Jason, ay, throw it out. 9-5 na, 9-5. Last 3 na. Out. G5 na, G5. Servisyo Jobel. Last 2 na. Out ball. Malasa. 11. Para daog for the win. Para daog sa game 1. Servisyo Jobel. Team Cebu City must stop the bleeding. Kailangan mapigilan ang pagdurugo. Bang! Wana, nagpaputok na. Ring! Full throttle na. Ring! Tara. Yay! Sagang. Jan Paul. La, matira matibay yan eh. Ay la! Bantay Jason! Girekrakan ka Jason! Daog na, daog! May daog ang team Mandawi sa game 1. Oh, coming up. Game 2.